إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alayhi wa sallam. Les louanges sont Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous le louons, lui demandons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et contre celui qui est dans nos mauvaises actions, ou bien le mal de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quant à celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, l'unique, celui qui n'a aucun associé, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'du ayyuha al-ikhwatu al-mu'minun wal-akhawatu al-mu'minat. فوصيتي لكم ولي ولكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ceci dit, mes frères et sœurs, je vous recommande ainsi qu'à moi-même avant tout de faire preuve de piété. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Craignez Allah et sachez bien que on ne peut pas supporter le feu. Le châtiment d'Allah, le grand châtiment d'Allah, c'est par le feu. Donc craignez Allah et craignez le feu. Ittaqullah wattaqun nar fa inna wa'lamu anna ajsamana la taqwa 'ala an-nar. A'adana Allah wa iyyakum min an-nar. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يبارك لنا في هذه الجمعة بصلاتها بخطبتها وصلاتها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم جل وعلا. Nous invoquons Allah le Très-Haut par sa bienfaisance et sa générosité pour qu'il bénisse notre jour de vendredi avec son serment et sa prière et qu'il les rende sincère dans la recherche de sa généreuse récompense. أيها الإخوة والأخوات نستفتح موضوع هذه الخطبة بأحسن الكلام كلام ربنا جل وعلا بآية تبعث في القلوب الأنس والطمأنينة بالله. يقول ربنا تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Chers frères et sœurs, nous commençons le sujet de ce sermon par la meilleure des paroles, celle de notre Seigneur, exalté soit-il, avec un verset qui répand dans les cœurs la sérénité et le sentiment de proximité d'Allah. Notre Seigneur dit, et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors qu'ils sachent que je suis tout près d'eux et que j'exauce l'appel à celui qui m'invoque, et qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. فما أجملها من آية في ألفاظها ومعانيها. Comme il est beau ce verset avec ces termes dans ces termes comme dans ces sens. تأملوا إخواني وأخواتي كيف يقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني. نستشف منها أن العباد بفطرتهم السليمة كي يبحثوا عن الله تبارك وتعالى يريدون أن يتعرفوا على ربهم وأن يدعوه وأن يناجوه
Regardez comment lorsqu'on lit ce verset, et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, donc on voit que les serviteurs par nature, ils veulent connaître leur Seigneur, ils veulent l'invoquer et le prier. وإذا سألك عبادي عني. الجواب شنو هو؟ كيف يكون الجواب من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يأتي الجواب مباشرة من الله تعالى، يقول له فإني، ما كاينش فقل كما قال في آيات أخرى في غيرها، إلا في هذه الآية قل له فإني، قل لهم فإني، ماشي قل لهم ولكن إني مباشرة. أما في آيات أخرى الله تبارك وتعالى يقول عديد من الآيات ويسألونك عن الجبال قل أو فقل ينسفها ربي، يعني قل لهم. ويسألونك عن الخمر والميسر قل لهم يا محمد، قل لهم فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إلى آخره من الآيات الكثيرة التي يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الله تبارك وتعالى قل لهم. أشنو يقولوا؟ يجاوبوا. إلا في هذه الآية قال له هو اللي تكلف الله تبارك وتعالى بالجواب المباشر. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, donc comment la réponse il est venue? Il faut bien contempler la chose. La réponse il est directe de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui dit qu'ils sachent que je suis auprès d'eux. Il n'a pas dit dans ce verset dis-leur, comme il a dit dans d'autres versets de Coran, là où il y a une question. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala il dit, s'il t'interroge au sujet des montagnes, dis-leur, c'est-à-dire, Ya Muhammad, dis-leur, sallallahu alayhi wa sallam, mon Seigneur les dispersera comme la poussière. Il dit aussi, s'il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, dis-leur, dans les deux, il y a un grand péché. Donc, vous remarquez, mes chers frères et sœurs, dans ce verset, comment la réponse est venue directement d'Allah. Et cela, pourquoi tout ça? Car le contexte c'est quoi? Parce que le contexte dans lequel il est venu cette expression, c'est que c'est un lien direct avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est c'est-à-dire c'est un maqam, c'est une position, c'est une situation de l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فما أجمل هذا الاسم. قريب، قال لهم فإني قريب. الاسم جميل لما يستشعره المسلم، يستشعر قرب الله تعالى منه حال دعائه وعبادته لله بل في كل أوقاته. لما يقول لك فإني قريب مباشرة، فهمت بأن الله تبارك وتعالى قريب منك، وفي دعائك وفي عبادتك وفي سائر أحوالك أينما كنت الله قريب. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويحقق الله تعالى هذا القرب باستجابة الدعاء. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا الله تبارك وتعالى يحقق هذا القرب ويؤكده باستجابته للدعاء. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, donc dis-leur qu'ils sachent, c'est pas dis-leur comme on a dit dans ce verset, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux. Donc, que je suis tout près d'eux. Al-Qarib. Ce mot-là, ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, le croyant, il va prendre conscience de la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il l'invoque et qu'il soit en adoration ou bien même dans tout instant, là où il est, Allah il est tout près de lui. La proximité d'Allah se réalise aussi par l'exaucement. Il dit, je vais exaucer ce qu'il demande lorsqu'il me demande. Donc, ça se réalise avec l'exaucement des prières de celui qui l'invoque. فما أجمل هذه العبارة وما أروعها من صورة. أشنا الدعاء يسأل الإنسان الله تبارك وتعالى، وذيك الصورة ديال الإنسان يرفع يديه إلى الخالق جل وعلا يناجيه ويدعوه ويعترف له بالعظمة والإحسان. فما أجملها من صورة. Comme il est belle cette adoration, l'adoration de dua, comme il est magnifique cette image, le fait de lever les mains, lorsque tu tends tes mains vers ton Seigneur, comme
un demandeur humble et soumis à lui, à Allah tabaraka wa ta'ala. ترفع يديك سائلا ذليلا منكسرا فقيرا. فهذه صورة جميلة, وهي الصورة التي فيها أكبر كرامة للإنسان, أنه يتدلل أمام خالقه وربه سبحانه وتعالى. Tu reconnais ta servitude par cette image, tu reconnais بأن راك عبد, راك أنت عبد. Tu reconnais ta servitude, tes péchés et ton indigence. تعترف بعبوديتك وتعترف بذنبك وتعترف بفقرك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Tu reconnais et tu espères en lui le Très-Haut. Tu espères en lui, ترجاه, et tu l'implores. Tu ressens sa proximité. Allah, le clément, le très miséricordieux, le généreux et le bienfaisant, et il t'exauce parce que il va t'exaucer parce que tu ne pouvais pas imaginer. إذا بالله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الكريم المنان يقابلك ويجيبك بما لا يخطر على بالك. لا يكتفي الله تبارك وتعالى أنه يجيب الدعاء, ولكن الله تبارك وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه يديه أن يردهما صفرا. فسبحانك يا ربي ما أكرمك وما أرحمك. Allah tabaraka wa ta'ala ne suffit pas de répondre à ton invocation. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens d'un hadith, il dit Allah tabaraka wa ta'ala, il est hayyun, c'est-à-dire il est pudique, et il est généreux, et il éprouve de la pudeur quand son serviteur lève les mains à lui, c'est-à-dire pour lui demander, et il lui rend ça vide. Gloire à notre Seigneur, comme tu es généreux, comme tu es miséricordieux et bienfaisant. Chers frères et sœurs, nous allons nous intéresser au cours de nos sermons. Ce sermon et les sermons prochains, Inch'Allah, et dans nos assises à ce sujet de l'invocation, aux invocations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car ce sont les plus, écoutez bien, lorsque tu invoques ton Seigneur, c'est les plus merveilleux instants que tu puisses vivre. Dans cette vie ici-bas, et comment en serait-il autrement, ou bien comment en serait-il autrement, alors qu'Allah dit dans le hadith divin, dans le hadith Qudsi, il dit quoi? Il dit, je suis avec, ou bien je suis selon, ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani. Je suis avec, selon l'opinion que mon Seigneur il a de moi, et je suis avec lui quand il me mentionne. Allahu Akbar. Donc nous devons apprendre, خاصنا نتعلموا هذا الدعاء ونثبتوا بهذا الدعاء. العبادة هي كلها هي الدعاء. كل شيء ما نفعله ونقوم به كله يؤول في آخره إلى أنك تدعو الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. فكل ما نعمله يظهر لنا احنا يعني ماشي دعاء مباشر, ولكن هو في طياته راه دعاء تدعو الله. ولهذا nous devons apprendre à invoquer Allah, notre Seigneur, en apprenant les invocations. C'est-à-dire on doit apprendre les invocations correctes, les invocations qui sont dans le Coran et les invocations qui sont les invocations qui sont authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout en les méditant et en méditant le sens et en les mémorisant. خاصنا نتعلموا الأدعية اللي كاينة في القرآن واللي كاينة في الحديث الصحيح ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونحفظوها ونتأملوها وندبروها ونعيشوا بها. راه هي عندها مقام كبير هذه الأدعية دي, ونعرفوا بأن الدعاء راه هو كل شيء, هو العبادة, راه كنز وسر كبير عندنا بين يدينا, السلاح ديالنا
ولكن خاصنا كيفاش نعرفوا كيفاش نستعملوه. On doit savoir l'utiliser, ce grand trésor. Il y a plein de secrets, il y a plein de mérites. Le fait de lever la main, Allah tabaraka wa ta'ala, et demander au Seigneur du monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut bien le traiter et s'intéresser pour qu'on la fasse correctement et valablement. أيها الإخوة والأخوات، ما أهمية هذا الموضوع؟ ما أهمية هذا الموضوع ولماذا نتعلم شيئا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فشوف لو أن الواحد منا كان له لقاء مع ملك من الملوك وقيل له إنك ستتكلم مع الملك بواحد الكلام، تشوف واحد الملك ولا رئيس، لا شك أنك غادي تستعد، سوف تستعد وتحسب له 1000 حساب لهذا الكلام اللي غادي تقول، وتتخير أحسن الكلمات في خطابك لهذا الملك. فما ظنكم برب العالمين؟ الله تبارك وتعالى يقول فما ظنكم برب العالمين؟ كيف الحال؟ كيفاش غتكون لما تتكلم مع الله في المناجاة الله تبارك وتعالى أثناء الدعاء؟ خاصك لازم تعزل الكلام ديالك وتعرف كيفاش تتكلم مع الله وتناجي الله تبارك وتعالى وتتعلم. هذا الدعاء إخواني الكرام في حقيقته هو مناجاة لله تعالى، فجميل بالمسلم أن يتأدب مع الله. ما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا، لأننا لا نتأدب في دعائنا، ندعو ولكن مخلين في الآداب، ما كنعرفوش نديروا الدعاء، يا إما حنا كندعو حنا شاكين، يا إما ندعو ونستعجل ما لم يستجب لنا، لا تستعجلوا، يا إما ندعو ونحن يعني غافلين، القلب ديالنا ما حاضرش، يعني كلها من أمور اللي حنا كنخليو فيها الله يرحمنا. فلازم الإنسان أنه يتعلم الأدعية ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأدعية اللي في القرآن، فهي أحسن الأدعية، أحسن شيء تدعو به الله ما جاء في القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا وحي يوحى، لأنه من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا دعوت الله تعالى بالأدعية، إذا دعيت الله تبارك وتعالى بالأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون مناجاتك لله في أحلى صورها وأجملها. فما بقي إلا أنك تحضر قلبك وتخشع في دعائك وتصدق مع ربك وتخلص لله وتوفق للإجابة، توقن بالاستجابة ولا تستعجل، فتحقق بذلك أعظم وأروع المناجاة لله جل وعلا. Chers frères et sœurs, quelle est l'importance de ce sujet, le sujet de l'invocation? Et pourquoi doit-on apprendre les invocations prophétiques? Parce que tout simplement, si l'un d'entre nous avait un entretien avec un roi parmi les rois, et qu'on lui dit, tu vas devoir t'exprimer devant le roi, devant lui. Donc, sans le moindre doute, le discours que tu vas voir, tu vas dire devant le roi, il fera l'objet d'une préparation méticuleuse. Et tu sélectionneras les meilleurs propos pour ce roi. Et que pensez-vous? Que pensez-vous alors du Seigneur des univers, Rabbul Alamin? Comment sera ton entretien avec Allah? Et cette invocation, en réalité, c'est une forme d'entretien avec Allah. Donc, il est bon alors pour le musulman de respecter les règles de bienséance, l'éthique, apprendre à invoquer Allah correctement, humblement, d'une manière correcte et valide, lorsqu'il s'entretient avec Allah, de choisir les paroles les plus convenables. Et il ne fait aucun doute que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celles mentionnées dans le Coran sont les meilleures des invocations, car elles viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne dit rien sous l'effet de sa passion, mais ce n'est qu'une révélation inspirée. Donc, si tu invoques Allah par les invocations que faisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton entretien avec Allah sera de la meilleure et de la plus belle forme, et il ne te restera alors que
que rendre présent ton cœur et invoquer avec dévotion et avec véracité et sincérité pour réaliser la plus magnifique forme de prière. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الكرام أخواتي الكريمات تأملوا كيف أن الله جل وعلا هو الذي علمنا كيف نناجيه. لماذا لا نتشبت بالطريقة التي علمنا الله بها كيف ندعوه؟ كنجيبوا شي أدعية ما كيناش مع منين جاب الإنسان تشبت إنسان علمنا الله كيفاش ندعوه كما في سورة الفاتحة. تأملوا سورة الفاتحة كنقراوها دائما في هذا المطلوب الذي في سورة الفاتحة. واحد المطلوب واحد البغية ديال كل مسلم هي اش؟ اهدنا الصراط المستقيم. كلنا كنبغيو اهدنا. علمنا الله كيفاش نطلبوا اهدنا الصراط المستقيم. الهداية شي حاجة كبيرة. فالله تبارك وتعالى علمنا كيفاش جاءت المقدمات قبل ما تقول اهدنا الصراط المستقيم، قبل ما تقول اعطيني، لا كاينه مقدمات آداب تقدمها امام الدعاء ديالك. شنو قال الله تبارك وتعالى؟ قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. عاد قال اهدنا الطلب ديالك. كتقدم مقدمات تثني على الله تبارك وتعالى ثناء وتمجيد وحمد، وتنظر إلى ربك بأنه هو المعبود الحق. يا رب إياك نعبد. وتنظر إلى نفسك بأنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله، أنت ضعيف، تقول له وإياك نستعين. عاد يمكن تقدم هادشي كامل تقول له يا ربي اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الآداب ديال الدعاء. في سائر الأدعية خاصنا نكونوا هكذا، نقدموا الثناء، نثني على الله، نحمد الله، نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللي جانا بهذا الخير. هذا ما تنساش، قدم هذا الشيء في الدعاء قبل ما ترفع يدك وتدعو، ومن بعد ادعو ما يحلو لك. وبطبيعة الحال تكون عندك الهمة عالية، طلب معالي الأمور ليس سفاسفها. Donc, c'est pourquoi vous remarquez, mes chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a lui-même enseigné comment le prier ou l'invoquer. À l'instar de la plus grande des invocations présentes dans la sourate al-Fatiha, l'ouverture. Donc, soyez attentifs lorsqu'on lit le Fatiha, qu'on lit toujours dans nos prières. Donc, une demande, un but qu'on veut atteindre, c'est quoi? Au milieu de sourate al-Fatiha, guide-nous dans le droit chemin. La guider, on cherche la guider, c'est une grande donation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout le monde il cherche la guider, la lumière. Mais Allah tabaraka wa ta'ala il nous a enseigné comment demander ça. Il a mis des introductions avant, qui précèdent cette grande, Allah tabaraka wa ta'ala, cette grande demande, savoir de la guider. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala avant, il dit louange à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur de l'univers, Maître de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc regardez, tu débutes par l'éloge d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu décris Allah tabaraka wa ta'ala par les nobles attributs. Et tu rappelles sa bienfaisance et tu le glorifies. Ensuite, tu vois ton Seigneur étant l'unique adoré. C'est-à-dire, tu lui dis, c'est toi seul que nous adorons. Tu authentifies l'unicité d'Allah. Tu reconnais sa seigneurie. Et après, tu observes ta personne, toi, le faible. Tu reconnais alors ta pauvreté et ton besoin d'Allah. Et qu'il n'y a pas de force ni de changement que par lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ainsi tu dis, après, tu dis, guide-nous dans le droit chemin. Donc, c'est donc un enseignement d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ses serviteurs.
pour leur enseigner comment s'adresser à lui et comment l'invoquer. حتى لا أطيل عليكم نواصل هذا الموضوع الشيق والذي نحن محتاجين إليه اللي هو العبادة هو كل شيء. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في جلساتنا وفي خطبنا الماجية إن شاء الله نشوف الأسرار والكنوز اللي كاينة في الدعاء. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت يا ربنا وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا سوء وشر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. الحمد لله إخواني الكرام.